नमस्कार मु निरंजन आप देखते लाइव विथ अमियो एथर वणई रे सीपीआईएम और बीजेडी रो फाइट रेस रे नहीं बीजेपी कारण एथर सीपीआईएम रो जो प्रार्थी घोषणा होती लक्ष्मण मुंडा आउ सिटिंग एमएलए जे रही आछंती एथर किंतु वणई बीजेडी रे भीमसेन चौधरी को तारा प्रार्थी करिछि सीपीआईएम सहित फाइट करिया पई आउ सबुठु आश्चर्य कथा एक बीजेपी रो प्रार्थी हेतिबा जो जी भी प्रार्थी होती प्रार्थी होती से थर रेस रे नहांती कारण सेतिकी बीजेपी रो से हेतिकी परिचित चेहरा नुहंती तेणुक रेस रे एथर बीजेपी नहीं तेणुक एथर जो फाइट हम से बीजेडी और सीपीआईएम भितर हम तबे कौन रहिबो आ केमिति हम ए फाइट सीधा सड़क आलोचना करबा हम सहित अछंती वरिष्ठ सांबादिक अरविंद दास सर देखंतु लक्ष्मण मुंडा सिटिंग एमएलए आउ सारा जदि हमें देखिबा सुंदरगढ़ जिल्ला रे कोन राज्य रे कोन सीपीआईएम रो एथर सीपीआईएम सब बेले बणईरु विजय हो आसी अवश्य हारी किंतु मैक्सिमम सीपीआईएम सेठी हातेइछि सीट एथर परिस्थिति कौन रहिबो कारण भीमसेन चौधरी से भी जड़े फाइटर भीमसेन चौधरी संगठन अच्छी से ग्राउंड रो लोक आउ पूर्वर से जीति सारी तो एथर जो फाइट रहिबो तो केमिति रहिबो से फाइट सीपीआईएम आउ बीजेडी भीतर तो निश्चित फाइट रहिबो किंतु बीजेपी रो एठी भूमिका कौन रहिबो आपण जोड़ा बहुत इंपोर्टेंट बीजेपी भूमिका कौन रहा बनई गोटे बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर कारण बीजेपी जहाँ कैंडिडेट देती असंतोष से बहुत अच्छी बीजेपी भितर रैंक फाइल बहुत अच्छी एवं मेजर ग्रुप माने जेहेतु भीम चौधरी आगुरी भी बीजेपी थे से ग्रुप सागर भी भीम चौधरी जो संपर्क था तेणु माने एथर गोटे आशा करो से भीम चौधरी की सपोर्ट करेंगे माने इंटरनल सपोर्ट एक्सटेंड कर दे पारती कहीं जेहेतु माने 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 कौन परिचित नथिबा गोटे व्यक्ति की महिला को ये करे बीजेपी कैंडिडेट करे बीजेपी तार कैंडिडेट करे पार्टी डिस्कशन चला कथा किंतु वास्तव में फाइट भी भीम चौधरी और लक्ष्मण मुंडा भितर हम एथरे किछि भाबियार नाही किंतु सेठी गोटे एडवांटेज कौन अच्छी माने लक्ष्मण मुंडाकर गोटे एडवांटेज होची जे सेठी सीपीएम रो अनेक पॉकेट वोट अच्छी विशेष कर कोइला ब्लॉक टा बन देखिए कोड़ा ब्लॉक रे से अनेक जगह 99 ରୁ 100% पुलिंग कर दे पारती तेणु से बहुत साहाय्य करे एवं लक्ष्मण मुंडा आउ गोटे एडवांटेज होची से गोटे भद्र लोक पिला माने भद्र लोक किंतु भीम चौधरी पे एथर एडवांटेज कौन रही भीम चौधरी किंतु भीम चौधरी को प्रकार कैंपेन नेबे सेटा होची इंपोर्टेंट आपण लक्ष्मण मुंडा सेठी एमएलए अछंती सब थाई की भी जिला परिषद से सीपीएम से परफॉर्मेंस करि पारेनी हां गोटे मात्र जीते दी चारटा रु परफॉर्मेंस करि पारने किंतु ब्लॉक चेयरमैन तीनटा जीति सेठी गोटे पर्टिकुलर सिचुएशन हुए कोडी बणेगा माने किंतु भीम चौधरी पई एथर एडवांटेज कौन हबो भीम चौधरी पई जेतु बणईटा गोटे एनएससी डिक्लेयर हिच ताको भीम चौधरी केते एनकैश करि परिबे बणई रे डायलिसिस यूनिट खोला हिच ताको भीम चौधरी केते एनकैश करि परिबे विभिन्न फैक्टर अछि किंतु बणई बेल्टा ओ जे माइनिंग बेल्ट हला माइनिंग बेल्ट रे सेटा लेबर क्लास रो बेल्ट सेठी किंतु भीम चौधरी लेबर क्लास रे सेति पेनिट्रेशन नहीं नहीं येला फर्स्ट थिंग आपण देखिए माइनिंग बेल्ट रे माने बेसी फैक्ट माने फैक्टर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट कॉर्पोरेट हाउस ही मेजर डिसीजन नियंती माने इलेक्शन रिजल्ट को एपरसोड करिवारे सामग्रिक भाव देखा गले बणई बेल्ट रे जो कॉर्पोरेट माइनिंग ओनर्स मान अछंती से माने प्रिफर करिवे भीम चौधरी के लक्ष्मण मुंडा को आगो जेहेतु से सिटिंग एमएलए अछन ना सिटिंग एमएलए नहीं लक्ष्मण मुंडा लेबर क्लास लोक सीपीआईएम लेबर क्लास लोक सीपीआईएम संगे अछंती एवं सेठी माने लक्ष्मण मुंडा केबे काम करियारे विशेष डिस्टर्बेंस करि नांती माने जो माने इंडस्ट्रियलिस्ट अथान से थांती जे हमर एठी माने विशेष प्रॉब्लम नै कि हम कामटा ही जाऊ तेणु से माने गोटे मेजर रोल प्ले करिवे एवं भीम चौधरी कोन अनेक दिन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स दूर जाइछंती अनेक दिन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स दूर जाइछंती एवं भीम चौधरी विषय भी किछि धर नेगेटिव भी आगुर जातले एबे जदि नै आगुर भी किछि थिला ए जो विभिन्न फैक्टर अछि किंतु फैक्टर भितरे बीजेडी भी सेठी पॉकेट वोट भी अछि किंतु ए सब किंतु इलेक्शन कैंपेन रो जो कोन इलेक्शन इंजीनियरिंग सेटा माने जदि ओडिसा रे कम्युनिस्ट पार्टी रो चिन्ह सेति नाही किंतु बणई रे सन थ्रू आउट द इयर सेटा तांकर गोटे जन इलेक्शन इंजीनियरिंग चलै थांती जेमति देखिए आपण बीजेडी जेमति ओडिसा सारा जदि माने 5 वर्ष रे गोटे इलेक्शन में प्रस्तुत हिते बणई रे सेमति कम्युनिस्ट वाला सेमति इलेक्शन पय प्रस्तुत थान तांकर सब पॉकेट रे आपण देखिए लोक थिबे माने वोट टा कन्वर्ट करिया पई भीम चौधरी सेत्र टी लैक करि छिंती
ଯଦିଓ ବିଜେଡିର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଫୋକସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବଣେଇରେ ସେତିକି ଫୋକସ ନାହିଁ କାରଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବିଜେଡି ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏମଏଲଏ ଟାକୁ ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଜିତି ଯାଉ ବୋଲି ତେଣୁ ଭୀମ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏରିଆରେ ବୁଲିକି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା ଅଲରେଡି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଡ୍ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଲରେଡି ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପ୍ରୋସେସ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଭୀମ ଚୌଧୁରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପ୍ରୋସେସରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ହଟି ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଯଦି ଭୀମ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରପର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିପାରିଲେ এবং যদি মানে র্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল পৌঁছি পারলে তাহলে ভালো ফাইট দেবে এবং কহিবি হবনে ফলাফল কোন বি হইপারে লক্ষণ মুন্ডা ভীম চৌধুরী ভিতর নিশ্চিত ভাবে ফলাফল কোন হবো এ তো সময় কহিব কিন্তু এটি আমি দেখিবা কোইডাকু ছাড়িকি আর গোরন্ডিয়ার কিছু অংশ ছাড়িকি আমি দেখিবা কোইডাটা পুরা সিপিআইএম র গড় গোরন্ডিয়া भी কিছু মাত্রারে সিপিআইএম র গড় কিছু অংশ সম্পূর্ণ যদিও নিহে কিন্তু বণেই আর লহণীপড়া আমি দেখিবা সেটি বিজেপি আর বিজেডি এক্সিস্ট করছি সিপিআইএম র সেটি परसेंटेज টিকে কম আছে তবে এই যে রেশিও বা এই যে চিত্র ଅଛି বা ক্যালকুলেশন ଅଛି এথর যদি আমি কোইডা भी संपूर्ण আপনি যে কହୁଛନ୍ତି যদি 100 ରୁ 100 ফুলিং हुए বাকি গোরন্ডিয়া লহণীপড়া আর বণেই ये যদি ভীমକୁ ব্যাক কলে হেটি রেজাল্ট ভীমକୁ তিনটা ব্লক ব্যাক লাগେ সেই কথাটা ମୁଁ କଣ କହିଲି ବିଜେପିର ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷଟା ଅଛି ଭୀମ ତାକୁ କେତେ ଏନକ୍ୟାଶ କରିପାରିବେ ମୁଁ ସେ କଥାଟା କହିଲି ଯେ ଭୀମ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ସମୟ ଦିନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ରହିଲା ଭୀମ ସେଟାକୁ କେତେ ଏନକ୍ୟାଶ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଟାଣି ପାରିବେ ମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି କାରଣ ଭୀମ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପୁଣି ନୂଆ ସୁରାତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ କାରଣ ଅଲଗା ଦିନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଥର ବିଜେପି ର ସେଠି ଯୋଉ ରହିଛି ଏକ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଭୋଟ ରହିଛି କାରଣ ବିଜେପି ର ସେମିତି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା বা পরিচিত চেহারা সামনাକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଥର ଯାହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି ସେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତ ବି ନୁହନ୍ତି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ଭିତରେ ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନିଲ ବାଲ୍ଲା ଯିଏ ସେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ କାରଣ ଅନିଲ ବାଲ୍ଲା ହେଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଫାଇଟ୍ କରି ଆସୁଥିଲେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଆଉ ବିଜେପି କୁ ଭଲ ପୋଜିସନ ନେଇକି ବି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଅନିଲ ବାଲ୍ଲା ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୀତିରେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ତେବେ ବିଜେପିର ଯୋଉ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଭୀମ ଚୌଧୁରୀ କୁ ସେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ରେ ଭୀମ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ରେ ନେଇପାରିବ ନା ବିଜେପି ଭୋଟ ଆଉ କୋଉଠିକି ଡାଇଭର୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ମାନେ ଭୀମ ଚୌଧୁରୀ ନବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୋପ ଟା ଅଧିକ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଅଧିକ ଅଛି ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ କହିଲେ ହବ କାରଣ ସେ ଯେହେତୁ ବିଜେପିରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଆଜିକା ଦିନରେ ଇକ୍ୱେସନ ଜୁଏଲରାମ ସାଙ୍ଗେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ବଣେଇରେ ଗୋଟେ ଜୁଏଲରାମ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଜୁଏଲରାମ ଜିତି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବଣେଇରେ ଠିକ ଅଛି ବଣେଇରେ ତାଙ୍କର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସେଠି କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଟା ହୋମ ଟର୍ଫ ଆଉ ଜୁଏଲରାମ ଭୀମ ଚୌଧୁରୀକି ଅନେକ ଦିନ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଭୀମ ଚୌଧୁରୀ ଜୁଏଲରାମ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ତେଣୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଭିତରେ ଜୁଏଲରାମଙ୍କର ବି ଜିତିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତେଣୁ ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଭୀମ ଚୌଧୁରୀ ମାନେ କଣ କହିଲି ମାନେ କଂଗ୍ରେସର ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଇଏ ବିଜେପିର ଅସନ୍ତୋଷ ଯଦି ମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରିଲେ କାରଣ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଅସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କାହିଁକିନା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେଠି ଆଉ କେହି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଇଭିନ୍ ବିଜେଡିରେ ବି କିଛି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଥିଲେ ବିଜେଡିରେ କିଛି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଥିଲେ ତେଣୁ ଭୀମ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କୁ ବି କେତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି କାରଣ ବିଜେପିର ଅସନ୍ତୋଷ ହଉ ବିଜେଡିର ଅସନ୍ତୋଷ ହଉ କଂଗ୍ରେସର ଅସନ୍ତୋଷ ହଉ ତାଙ୍କୁ କେତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ବି ଯଦି ଭୀମ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରପରଲି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ହବ କଂଗ୍ରେସ ଏଥର କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ବଣେଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଅଛି 1000-2000 ଭୋଟ ବହୁତ ମାଇନା ରଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟଟା ମାନେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦବନି ନା କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ କଲା ନା କଂଗ୍ରେସ କୁ ସମର୍ଥନ ଯଦିଓ କଂଗ୍ରେସର 100 ରୁ 100 ଭୋଟ ସିପିଆଇଏମ୍ କୁ ଯିବ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି ସେଟା ଭୀମ ଚୌଧୁରୀ କି ଯିବ କି ମୋଟାକୁ ଯିବ କି କାହାକୁ ଯିବ କେମିତି ଆପଣ ଏଇଠୁ କହିପାରିବେ କାରଣ ଇଲେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ନା ଇଲେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ନା ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କେତେ କାହାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଭୀମ ଚୌଧୁରୀ କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ପାର୍ଟିର ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଭୀମ ଚୌଧୁରୀ କେତେ ସହଯୋଗ କରୁ ସେଇଟା ବି ସବୁ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ ତ୍ରିକି ଯାଇ ସେଠି ଭୀମ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଏରିଆରେ କେମିତି କାରଣ ଏମ୍ପିର ବି ଗୋଟେ ରୋଲଟା ରହିବ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟର ଏମ୍ପି ନେଇ କେତେ କରିବ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାହିଁକିନା ଇଏ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦେଉରୁ ଯେହେତୁ ସେଠୁ ମାନେ ବଣେଇ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସରୁ ଏମ୍ପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେପଟେ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟଟା କନସଲିଡେଟେଡ୍ ହଉ ବୋଲି କାରଣ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା ଯେତିକି ଦେଇପାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଦେଇପାରେ ତେଣୁ ସେଠି କନସଲିଡେଟେଡ୍ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କାରଣ ବଣେଇ ମାଟିରୁ ଗୋଟେ ଏମ୍ପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କଂଗ୍ରେସ ଦେଇଛି ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବି ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା ପାଇଁକି
ତେଣୁ ଭିତରେ ମାନେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫାଇଟ୍ ହଉଛି ଏଇଟା ଡେଫିନେଟଲି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଣେଇର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଠି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଭୀମ ଚୌଧୁରୀ ବା ବିଜେଡିରୁ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେ କେତେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ତାଙ୍କୁ ଉପର ସ୍ତରର ନେତା ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସିପିଆଇଏମ୍ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା ବିଜେପିର ଭୋଟକୁ କେତେ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣି ପାରିବ, ସିପିଆଇଏମ୍ ତାର ଯୋଉ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବ, କେତେ ତାକୁ ରଖିପାରିବ, ଆଉ ଯୋଉ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ତାହା ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଏଥର ବଣେଇରେ ନିର୍ବାଚନ କିଏ ଜିତିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଚିତ୍ର କହୁଛି ବଣେଇର ସିପିଆଇଏମ୍ ଆଉ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଜୋରଦାର ଫାଇଟ୍ ହଉଛି ଆଉ ବିଜେପି ରେସ୍ ରେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।